हेलो हाय गुड मॉर्निंग पुणी एक फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। तो सकाळु सकाळु आम घर को आसी जाइछु गोटे पार्सल। तो गोटे नुह दुईटा पार्सल आसी। तो चलतु देखा आज आम घर को दुईटा पार्सल कौन आसी। तो फाइनाली देखिपे मो पछरे दुईटी पार्सल अच्छी। तो मते गुटी कहते कि दुईटी पार्सल अच्छी तो रिसीव कर नब घर पर मगई। आ मु भी जानी या भर कौन अच्छी कौन ना कहीं मते कहले कि घर पर ही अच्छी खोलिले जानब। तो चलतु फाइनाली आपको अनबॉक्सिंग करवा आपन को जी भी इंटरेस्ट अच्छी या भर कौन अच्छे जानवर तो से मो भर भी अच्छी। तो फटाफट चलते आपको अनबॉक्सिंग करवा। तो फ्रेंड्स बर्तमान अनबॉक्सिंग करने पूर्व तो चलतु टिके ब्रेकफास्ट करनवा। ब्रेकफास्ट कलापर अनबॉक्सिंग करवा। आज ब्रेकफास्ट भी बहुत स्पेशल अच्छे। तो चलतु देखा गुड्डी मो ब्रेकफास्ट कौन बनाऊँ। तो सका देखिपे गुड्डीर तरबुज काटार स्टाइल। तो देखो केमी काटुंट भर पूरा खोली खोली बाहर कर दौरान। आउ सेपट साइड्रे प्रत्येक दिन पर भात बसई देते। चाह प्रेमी चाह बनवा स्टार्ट। तो फाइनाली आम ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। आज ब्रेकफास्ट रे कौन गुड्डी बनई चलतु देखा। तो आमर आज बनाई अमृतभंडा पाचिला अमृतभंडा कदली कटा किसी अंगूर आपेल आठी अच्छी आमर वाटरमेलन जूस आ गुड्डी स्पेशल है चा आउ सेव। चा सहित सेव क्या भल लगे तो निश्चित कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे। आठी अच्छी पराठा गरम गरम पराठा अच्छी। तो चा सहित मत बहुत पसंद पराठा खाइया को। तो चलतु फटाफट खाइबा। सकाळर ब्रेकफास्ट सरला परे मु बाहर को आसिक देखे तो आम साइड रे पूरा देखंतु बिल बढ़ी हो जाइए। कहीं काली राति सारा फुली वर्षा होती जहाँफल आम एपटे बिल बढ़ी पूरा होती। चलतु देखा यहाँ तो यही जगह तो पूरा पानी फुल हो जाइए। तो सामना पट सेपट साइड फुल होती ना नहीं चलतु देखा। पूरा देखंतु पूरा पादे पादे पानी दृश्य पूरा पादे पादे पानी पूरा यहाँ ही रास्ता आमर। तो आपको गाड़ी काढ़ा भी बहुत असुविधा हम कहीं पानी जेहेतु हो जाए नाइट टाइम रे ही असुविधा हम। ए भाई काली राति सारा वर्षा बोली पूरा पानी हो जाए ना कि पूरा पानी। वीडियो बनाऊँ तो पलि आसली हम आंटी आसुंच पूरा पादे पादे पानी। राति ही आमको असुविधा हम दिन बेला तो देख राति गाड़ी फाड़ी नहीं जाए असुविधा। पुआ बसला मुझे पुआ मला वाला संसार लोक एमती मारवाटा ठीक हो तू तो जहाँ कहलु आम से कहचु ना आमको तू थाना लेखा लेखी भल मंद करके आसी मत एत हैरान कर ना लोक लगे कौन लोक लगे पैसा देले लोक आसिक माटी पकेबेनी। पूरा पानी पूरा फुल हो जाए राति रे साप हम रास्ता देखो बुढ़ा लोक तमें माने जीवु केमती रास्ता तो जीव ना। आम ये रास्ता रे दीटा फैमिली ही रोचु बाकी एपटे एत सारा पानी हो जाए। तो आंटी गोटे छोट नातीटे अच्छे तो नहीं स्कूल फुल जावाक बहुत असुविधा हम। स्कूल फुल जावाक असुविधा हम। तो रास्ता पूरा फुल ही पानी हो जाए देखी पड़े टोटाल पूरा पानी ए साइडटा पूरा बिल बढ़ी होती। फ्रेंड्स आज आम घरे कदलीर हूँ ऑपरेशन। तो चलतु देखा गुड्डी आज कदलीर ऑपरेशन कर। अरे मेडिकल झील को बाहर ये जिन हुए सब जिन ऑपरेशन। तो बर्तमान ये बसिक देखूँ कदलीर ऑपरेशन कर हाथ कला हो ग्लोव्स लगे कर। ये आइडिया किए देला कि ग्लोव्स लगे कर जान हाथ में कौन तेल फेल मारिक भी करते ना जोटा कला तुम ढेंकानाल एमती हुए। हाँ अच्छा तो गुड्डी को कहया कथा जे तांको ढेंकानाल रे एमती ही कदली कटा हुए। तो समस्त जी भी कदली काटे कौन एमती ग्लोव्स लगे काटे ना कौन कोने हम ढेंकानाल गोटे हेठो फेई। हां कौन तुमको ढेंकानाल कौन हो ढेंकानाल ने गोटे ट्रोल हे जो ढेंकानाल ने ट्रोल हे जो ढेंकानाल जे एमती कर ढेंकानाल झील मन में भी प्रबल डर कहते कि आम ढेंकानाल ना कि कहनी ना गोटे ट्रोल हो कि ढेंकानाल झील एमती कर।
ତ ଯାହା ହଉ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଆଜି କଟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସବୁ ପୁରା ସକାଳୁ ଯେମିତି ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ସ ଦେଖିଲେ କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଚାଲିଛି ପୁରା ଫୁଲି ଆଇରନ୍ ଫୁଡ୍। ତ ଦେଖିବା ଆଜି କଦଳୀକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଦଳୀକୁ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଭାଜିବେ, ଭାଜିବ? କଦଳୀ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ହବ। ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଘରେ ଖାଇଛ, ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମାମା ବନେଇବାରେ ବି ଦେଖିଛି। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଏ ରେସିପିଟା ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇବି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତାହେଲେ ରହିବ। ତ ସିଏ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ବନେଇବେ। କ'ଣ ଏଇଟା କଦଳୀ ସହିତ ସୋରିଷ, ଏଇଟା କ'ଣ? କଦଳୀରେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି, ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା, ମାମା first time? ବନେଇବାରେ ଖାଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଲେ, ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମର ପାଖରେ ସୋରିଷ ବଟା ଥିଲା, ସୋରିଷ ବଟା ପକାଇକି କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ କିଛି ପିସ୍ କାଟିଛନ୍ତି, 2-4 ପିସ୍ ଆଳୁ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଏଥିରେ ସିଝେଇଲେ। ସିଝିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ି ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଇଥିଲି କି କଦଳୀ ଆଳୁ ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଥିଲେ। ତ ଖାଇବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲି କି କିଛି ଭଜାଭଜି ବି କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା, ରସୁଣ ପଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ଛତୁ ଭଜା। ତ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ତ ଆଗରୁ କେବେ ଛତୁ ଭଜା ଖାଇନଥିଲି, ତ ୟାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଛତୁ ଭଜା କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମ ସେପଟରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ମସରୁମ୍ ତରକାରୀ, ଛତୁ ତରକାରୀ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଟଳ ସୋରିଷ ମସଲା ଭଜା, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ପିଆଜ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁର ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ କରିଥିଲେ ସେଇଟା, ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ଅଛି ସେ ଛତୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପତଳା ଝୋଳ ତରକାରୀ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ପିଆଜ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳାଟା ହେବ। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆକୁ ସବୁ ଫିନିଶ୍ କରି। ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ପେ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛି ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ୟାରି ଉପରେ ହିଁ ଥୋଇଦେବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ବଡ଼ଟାରେ ତ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ରସିଟା ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭାରି ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତାର କଭର, ତାର କଭର ଗୋଟେ ତାୱାଟେ ହିଁ ମଗେଇଛନ୍ତି, ତା କଢ଼େଇ ମଗେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଷ୍ଟିଲ୍ର ପୁରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼େଇ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ୱେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏ କଭରଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଟାରେ ଦେଖିବା ବଡ଼ଟାରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। এটা ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟଟା ଅଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆବାଜ କଲେ ତ କ'ଣ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମଗେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ବି ହୋମ୍ ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କିଛି କଲର୍ ସାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ଅଛି ଜିଆଇ ଉପରେ କଲର୍ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଦୁଇଟା ହିଁ ପାର୍ସଲ୍। ତ
तो यहाँ को कौन करूँ आग ब्लॉग देखा या कौन रखुच्च कौन ना केमी कौन रखुच्च कौटी रहा या किसी भी आइडिया ना नेक्स्ट ब्लॉग देखा यहाँ कौटी कौन रखुच्च फाइनाली इवनिंग आसी जाइए गरम गरम चा ता सहित अमृतभंडा ता सहित गरम गरम बरा बरा बन भाउज आउ चा मो फेवरेट तो मु बन सन्धार बरा खाइला आमे बाहरिलु मेला बुलिया तो बर्तमान फ्रेंड्स रही नमस्कार जय जगन्नाथ एंड गुड नाइट।